अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है, लेकिन बल्ला वापस लेने वाले अभी तक परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है वो आपको बताएँगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी बल्ला वापसी की, वो इसीलिए की गई थी कि इलेक्शन नताइज के बाद आज़ाद हैसियत में अगर इनके अरकान मुंतखब होते हैं तो उनको एक दो वफादारियाँ तब्दील करवाई जा सकें, और दूसरा, इनको मखसूस नशिस्तों में से कोटा ना मिल सके। मखसूस नशिस्तों को महफूज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन खतूत के ऊपर हिकमत अमली कर रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर और सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो मुहिम शुरू की गई है वो बड़ी हैरान कुन है। और इसका सिर्फ आज हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब मैं निकला अपने दफ्तर के लिए, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी कुछ लोगों से चिट चैट किया ऐसे ही मार्केट में, सियासी माहौल के हवाले से। और बड़ी हैरान कुन सूरत हाल ये थी कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को, उनसे जब ये पूछा गया कि इंतखाबी निशान दुबल्ला खत्म हो गया तो अब आप क्या करेंगे, तो मुझे खुद बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है कि मैं बहुत सी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता हूँ, और मैं इस एक टीवी चैनल के इस नॉर्थ जोन का हेड हूँ, और तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी नज़र से गुजर रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे रावलपिंडी के कुछ हलकों का, और जिस हलके से मैं गुजर रहा था वहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार या उसके इंतखाबी निशान के हवाले से उस वक्त तक जानकारी नहीं थी। और इवन जब इस्लामाबाद में 47 में गया, मुझे मालूम था शोएब शाहीन यहाँ पे कैंडिडेट हैं। और जब वहाँ पर भी मैंने अपारा मार्केट के इर्द गिर्द जब कुछ लोगों से बात की, तो अक्सरियत जो सपोर्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको मालूम था कि उन्होंने अगर बल्ला नहीं भी है तो फाख्ता को देना है, या उन्होंने पैराशूट को देना है, या उन्होंने बैंगन को देना है। ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि लोग ये कह रहे थे कि हमें मालूम था कि हुकूमत या जो तहरीक इंसाफ को हुकूमत से अलग रखना चाहते हैं, सियासत से आउट करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं, तो इसलिए हमने रात फैसले के फौरी बाद ही जब रिटर्निंग अफसरों ने ये ऐलानात शुरू किए, तो आज सुबह हमने पहली फुर्सत में ही ये देखा कि इंतखाबी निशानात हैं क्या, और फिर उनको हमने अपने हल्का अहबाब के अंदर भी जो है कि वो तकसीम करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है कि अभी तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात खुद स्ट्रेटजी बना रही है कि उसको कैसे आगे लेके जाना है। और कल अडयाला जेल के अंदर जो लीगल टीम जाएगी, वो इमरान खान के साथ कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर उन्होंने मुशावरत करनी है और फिर अहम फैसले किए जाने हैं। लेकिन उससे पहले ही उनके जो कारकुन हैं वो अपने तौर के ऊपर इंतखाबी निशान अपने अपने हल्के में लेकर जो है कि वो लोगों के अंदर तकसीम कर रहे हैं। तो ये जो असल वजह है वो यही वजह है जो इस वक्त बल्ला जिन्होंने छीना या छिनवाया, उनकी परेशानी का असल सबब भी यही है कि उनकी तमाम कोशिशें इस वक्त तक जो है कि वो रायगां उनको नज़र आ रही हैं। और आज हमारी कुछ हुकूमत के अंदर भी, कुछ सर्कल के अंदर लोगों से ऐसे चिट चैट हुआ, कुछ मैसेज एक्सचेंज किए, तो उनके अंदर भी ये एहसास पाया जाता है कि शायद ये जो कोशिश की गई है इसका इतना फ़ायदा जो है कि नहीं होगा, बल्कि इसका ज़्यादा नुकसान होगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर हैं, वो ज़्यादा पुरजोश होकर जो है कि वो अपनी कैंपेन चलाएंगे, नंबर वन। और नंबर टू, जितना भी मीडिया है अब वो हर हलके के अंदर फर्दन फर्दन जब वो मुख्तलिफ जमातों के रेफरेंस दे रहे होंगे या हवाले बात कर रहे होंगे या तजिया पेश कर रहे होंगे, तो उनके अंदर वो तहरीक इंसाफ का स्पेसिफिकली अलग से बता रहे होंगे। ये नहीं कहेंगे इतने आज़ाद उम्मीदवार हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ काउंट तो किया जाएगा, और जब काउंट किया जाएगा तो मीडिया भी जो है कि एक एक हल्के के बारे में बता रहा होगा। तो ये कई जहतों के ऊपर जो है उनकी बैक वक्त कंपेन चल रही होगी। तो ये परेशान कुन सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में सेनेट के अंदर एक और करारदाद पेश की गई है कि जी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, और ये अब सेनेटर हिलालुर रहमान है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इससे पहले सेनेटर हदायतुल्लाह ने की, वो भी इंडिपेंडेंट थे। उससे पहले सेनेटर दिलावर खान ने पेश की, जो पास हो गई थी, वो भी इंडिपेंडेंट सेनेटर थे। और एक सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी से तल्लुक रखते हैं, उन्होंने करारदाद पेश किया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। तो इस सेनेट के अंदर करारदाद के ऊपर करारदाद जो पेश की जा रही है, ये तमाम इंडिपेंडेंट फाटा से
ان کا کے پی سے تعلق ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے یہ کیسے منتخب ہوتے ہیں، اور ان کو جو سپورٹ ہے وہ چیئرمین سینٹ اور ان کے ساتھ ساتھ جو باپ پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، جن سے چیئرمین سینٹ کا اپنا بھی تعلق ہے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا بھی انہی سے تعلق ہے، اور یہ پارٹی کب بنی کیوں بنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کے پیچھے کون ہے. تو اس حلقے سے یہ بار بار قراردادہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابھی بھی ان کو جو ہے وہ تسلی نہیں ملی، ان کو اپنے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن سے فرار کا راستہ کوئی اختیار کیا جائے، اس کا التوا کیا جائے، کیونکہ تمام تر کوششیں ان کو اپنی ناکام اور رائے گاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے کہ اس وقت ایک بڑی سنجیدہ گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے، اس سے پہلے بھی پی ایم ایل این اور جے یو آئی مختلف جے یو آئی تو کھل کر اظہار کر چکی ہے، لیکن پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اندرون خانہ ان کو جو رپورٹس مل رہی ہیں ان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے، ان کی جو ووٹ ٹرن اوور کے حوالے سے وہ بڑے مایوس کن ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں چاہتا کہ ابھی کوئی امیجیٹلی الیکشن ہونے چاہیے. لیکن جو بلے کا نشان ختم ہوا، سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، اس کے بعد جو ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اب تحریک انصاف مخالف جو جماعتیں ہیں یا گروہ ہیں، اگر اس الیکشن میں جس انداز کے اندر مومنٹم نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے منتخب ہوں گے وہ سب سے زیادہ سنگل لارجسٹ پارٹی وہی ہوں گے. اب ان ووٹوں کو سیکیور کرنا اور مخصوص نشستیں لینا، یہ ایک بڑا چیلنج، سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہوگا. اسی کے لیے پیر کو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ایک لیگل ٹیم مشاورت کرے گی. 2-3 تجاویز مختلف سامنے ہیں، ان میں کسی بھی سیاسی جماعت سے الحاق کر کے اور اپنی جو ریزرو سیٹس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ان کی پارٹی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر الیکشن کمیشن سے شیئر کیا جائے گا. ابھی وہ ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اس ٹائم فریم ورک کے اندر ہی وہ فہرستیں ان جماعتوں کی طرف سے اگر جائیں گی تو وہ ان کے کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر جو ہے کہ وہ دیکھے جائیں گے، اور جب پی ٹی آئی کے ارکان آزاد حیثیت میں کامیاب ہوں گے تو 3 دن کے اندر اندر یہ پھر اسی جماعت سے، جس جماعت سے اپنی مخصوص نشستوں کے نام پیش کیے گئے ہوں گے، اسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے. اور اس طرح سے جو پارلیمانی پارٹی کا قیام ہوگا نیشنل اسمبلی یا چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر، وہ اسی جماعت سے ہوگا جس کے ساتھ الحاق ہوگا. اور کیونکہ پی ٹی آئی کو سمبل نہیں ملا، اور جن پارٹی کو سمبل ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، وہی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی کمیٹی بنا سکتے ہیں. تو اس انداز کے اندر اپنی خصوصی نشستوں کو بھی اور اپنی پارٹی سٹرینتھ کو بھی جو ہے کہ محفوظ کرنے کی ایک یہ تجویز بھی غور کی جا رہی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں یہ مشاورت مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.